जे पीयूष जे एका जन दक्ष कलाकार आउ से कलाकार ना बहुत दक्ष कलाकार अच्छा जहाँ सामने पीयूष अभिनय भी कर किंतु पीयूष आज दिन बहुत रेट बिक्री होची भाइराल तामाने पीयूष को आम योग्य कलाकार कहवा ना तार पैसा बढ़ी मो गहिर बाटे रास्ता गले ता कड़े थी जमीर मूल्य बढ़ 200 टंका जमीटा 2 लाख टंका हम ताने नुह ये कौन कारण से भाइराल होती रेट बढ़ी ताने नुह से दक्ष पीयूष निजे तार दरमाटी बढ़े ना पीयूषर दरमाटा आउ जन बढ़े पीयूष चोर नुह चोरी करनेला कहीं देले कौट गोटे प्रतियोगिता है तार प्रभाव दर्शक उपर पड़ा रेट बढ़ला ठीक अच्छे गाँव गाँ गहली पर्वपर्वाणी जो नाटक जदि पैसा बढ़ कष्ट हम किंतु से कथा लगाम बर्तमान समय आसी मालिक मैंने एकाठी हे सरकार चिंता कले जे से माने भी इनकम टैक्स दिंतु से माने भी माने सब आईन कानून परिश्रम 300 पूर्व 2 टंका आलू था 40 टंका पूर्वर आम 200 टंकार पैंट सार्ट पिंधि पारे ए 3000 टंका पड़ी से कथा को भी मु 100 ग्रहण करी ना जे रेट बढ़ी जाइए रेट बढ़ी लोक पकेट को पैसा आसी लोकर आर्थिक स्थिति बदली रेट बढ़ू मु भल पैसा दे भल जिनिस पाइबा दरकार मु भल पैसा दी भल मनोरंजन पाइबी मु ग्राहक हेबी किंतु मु दर्शक देवता है लोक मैंने मत पत्थर दर्शक मैंने कलाकार मैंने मत पत्थर कही न ठक लव स्टोरी आउ गोटे जगार विदेशी जड़े आसी ये माटी झील प्रति आकृष्ट हो युद्ध पर्यटन जब कथा गला आठू बड़ आपण तत्वावधान में निर्देशन में देखु चंडाशोक गोटे नुआ आसुचे चैलेंजिंग एत दिन है पाखर यात्रा को देखले कौन कहे निहाती आम गोटे स्रोतर विपरीत मुहर जाऊँ क्या बर्तमान सामाजिक नाटक आउ यात्रा अश्लीलता दीर्थभूत संलाप यही कथार जो होहाला अच्छी ता भर गोटे ऐतिहासिक कहानी ताकू नहीं साहस करवा एवं लोक खुशी कर जो दायित्व बड़ गुरु दायित्व लोक केते खुशी हे मुझे कहीपर ना किंतु आम निज कर्तव्य ठीक भाव करने को हम एका मुझे ना गोटे बड़ टीम अच्छी काम कर गवेषणा कर कहानी उपर जी सिनेमार पार्टा रोटा रेकर्डिंग हम तार जो निर्देशक अच्छा स्टेज क्राफ्टर जो निर्देशक अच्छा साउंड लाइटर निर्देशक अच्छा कस्ट्यूम डिजाइनर अच्छा समस्त बड़ बड़ क्षेत्र में ना कर लोक अच्छा एवं बहुत साधारण नाटक तो बहुत पैसा खर्च हो नाटक हो अनेक कथा अच्छी जहाँ सिक्रेट मुझे कहूनी लोक देखिए से कथा सब घट आशा लोक मान सर गत कि वर्ष हम देखु कि नाटक तो भल हो लोक नाटक ना कास्ट मान ना कास्ट मान नाटक भल हो कहवानी कहीं कहवानी जे आगु नाटक कथा शुणी लोक आसुले एवं कलाकार टी कथा शुणी आसुच्च एवं से कलाकार केमिति भाइराल होची वर्तमान समय कौन आपण मैंने भल जानते वर्तमान मनोरंजन ठूँ आरंभ कर खबर जाए सब हाथ पाखुल मोबाइल रे राति अधरे एका एका देखिले आम जो खबर खुशी देला सी भाइराल है तार टीआरपी बढ़ला किंतु से जगार दर्शक टे आशा कर गोटे भल नाटक देखिए जेहेतु से कथा घटू ना कलाकार टी कौन करुच्ची निजक केमी सोशल मीडिया प्रचार प्रसार कर भाइराल कर निज आड़ को लोक मान टाणुची एवं सी ता भर निजर फायदा दौर निजर दरमा बढ़ाऊँगी निजे अन्य मानक असुविधा पकाउची दर्शक मान दरमा मान पैसा टिकेट पैसा बढ़ुची यही सब कथा हूँ गोटे चरित्र को आम राति सारा देखुचे अन्य चरित्र भल दक्ष चरित्र थी बाहर ना 18टी सीन गोटे कलाकार 12टी सीन करुच्चे आउ दक्ष कलाकार अच्छा 3टी सीन मिलूना खाली इम्बालांस हो जाए यात्रा रे छोट छोट कलाकार छोट छोट अभिनेता गोटे सीन बाहर थे बहुत ना करते मन रोथे आगु आपने देखुए अंध देश दर्पण विकी मझुनय घर कन्यादान महापूर्ण बड़ बड़ नाटक कालजयी नाटक 10 वर्ष 15 वर्ष चली एवं तो 6 मास नाटक कौ नाटक तो आखाड़ा घर आ कारण नाट्यकार निर्देशक ना यार कारण हूँ समय और परिस्थिति एवं दक्ष कलाकार अभाव कलाकार माने चंडाशोक तो लव स्टोरी आउ गोटे जगार विदेशी जड़े आसी ये माटीर झील प्रति आकृष्ट हो युद्ध पर्यटन जब कथा गला आठू बड़ लव स्टोरी कौन अच्छी 300 पूर्व 2 टंका आलू था 40 टंका पूर्वर आम 200 टंकार पैंट सार्ट पिंधि पारे ए 3000 टंका पड़ी से कथा को भी मु 100 ग्रहण करी ना जे रेट बढ़ी जाइए रेट बढ़ी लोक पकेट को पैसा आसी
ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁ ମୁଁ ଭଲ ପଇସା ଦେଇ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇବା ଦରକାର ମୁଁ ଭଲ ପଇସା ଦେଇ ଭଲ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇବି ମୁଁ ଗ୍ରାହକ ହେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ହେଇ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପଥର ଦର୍ଶକମାନେ କଳାକାରମାନେ ମୋତେ ପଥର କହି ନ ଠକି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପିୟୁଷକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା କି ତମ ରେଟ୍ ନିଜର ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସୋସିଆଲ ପିୟୁଷ କହିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହା ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ସିଏ ହକଦାର କହିବା ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ କହିବ କିଏ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଚାରର କଥା ଏଇଠି ପିୟୁଷ ନିଜେ ତା ଦରମାଟି ବଢ଼େଇ ନାହିଁ ପିୟୁଷର ଦରମାଟା ଆଉ ଜଣେ ବଢ଼େଇଛି ପିୟୁଷ ଚୋର ନୁହେଁ ଚୋରି କରିନେଲା ତାକୁ କେହି ଦେଲେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଁ ଗହଳିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଯଦି ପଇସା ବଢ଼ିବ କଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଲଗାମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ମାଲିକମାନେ ଏକାଠି ହେବେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେଣି ଯେ ସେମାନେ ବି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ମାନେ ସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ପିୟୁଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ପିୟୁଷ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୁଣୁଛି ଯେ ପିୟୁଷ ଯେ ଏକା ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଆଉ ସେ କଳାକାର ନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିୟୁଷ ଅଭିନୟ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଭାଇରାଲ ତାମାନେ ପିୟୁଷକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ କଳାକାର କହିବା ନାହିଁ ତାର ପଇସା ବଢ଼ିଛି ମୋ ଗହିର ବାଟେ ରାସ୍ତା ଗଲେ ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ 200 ଟଙ୍କା ଜମିଟା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ସେ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପିୟୁଷ ଯେତେବେଳେ 70 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେ 1000 ଟଙ୍କା ବି ପାଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆଜି ଦିନରେ ସେମିତି ନାହିଁ ଆଜି ଦିନରେ ମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବି ବହୁତ ଅଛି ଯାତ୍ରା ଭିତରକୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଶିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନ ଶୁଣି ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା କାହାର ଦରମା କ'ଣ ଅଛି କେବଳ ଲେବର ମାନଙ୍କର। ସାର୍ ଏଇ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଯୋଉ ନାଟକଟି ରହିଛି କାହା ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହେବ ନିଜ ନାଁରେ ନା କୌଣସି କାଷ୍ଟ ନାଁରେ ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ନାଁରେ? ଚଣ୍ଡାଶୋକ ନିଜ ନାଁରେ ନାଟକ ପରିଚିତ ହେବ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଏମିତି କିଛି ଡାଇଲଗ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ କହିବାକୁ ନାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଡାଇଲଗକୁ ଯାଇନୁ କାହାଣୀ ତିଆରି ହେଇଛି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୀତ ହେଇଗଲାଣି ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ସରିଗଲାଣି ଗୀତ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶୁଣିପାରିବେ ବା କପି ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସଂଳାପ ଯେ ଆମେ ଯାଇନୁ ସଂଳାପ ଲେଖା ହେଇନି।